न्हू सगळे आमची हितूनसून जे कितें हें आहा टेंडर्स आमी जे फ्लोट केल्ले तितले कामां आमी आढावो घेत आहा आनी ह्या दिसांनी जे तुमी म्हणटा आयुश हॉस्पिटल वी वील कम ओवर देर फॉर इन्स्पेक्शन म्हणजे आमचे कॅलेंडराचेर सगल्यो डेटी घातल्या खंय 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 इन्स्पेक्शन मागीर दिसा हायेस्ट अशें इनॉग्रेशनाक हांव जॉयन जाल्ल्याक आमी 20 इनॉग्रेशनां केली 20 इनॉग्रेशन जे लॉंग पेंडींग कामां जी कामां चालू जाल्ली कितलीं वर्सां पयलीं ते हांवें आढावो घेवन जाता तितले बेगीन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तेजे कडेन मिटिंगी घेवन आमी सोंपोवन ते डिपार्टमेंटाक हँड ओवर दिल्ले आहा अशें रिकॉर्ड टायमान आमी अबावट 18 to 19 इनॉग्रेशन्स कंप्लीट केल्या आनी 5 वास्तू रेडी आहा 5 वास्तू रेडी आहा सारक्यो टू बी इनॉग्रेटेड which will be done by before September 15 अशें इनॉग्रेशन आमी करून ते डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करपाचें आहा 5 वास्तू आहा रेडी सारके रायट फ्रॉम पत्रादेवी म्हणजे पत्रादेवीचो जो स्थान आहा तो आमी फ्रिडम फायटराचो स्मारक आमी बरे भशेन तो केलो कितलीं वर्सां जालीं तेजें काम चालू आसलें आमी तो फास्ट ट्रॅक केलो आनी रेडी केलो तितून आमचो राजनाथ सिंग जी जो आमचो डिफेन्स मिनिस्टर आहा तो गोंया येवन तो इनॉग्रेट करपाचो आहा अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज सो अशें आमी कामां फुडें येयल्लीं आहा आनी ती कंप्लिशनाक स्टेजीचेर पावल्ली आहा जी SPDA मार्केट हे स्टार्ट करता म्हणून अजून पर्यंत कांयच जावना खंय पर्यंत पावल्ले आहा तेंच्यांनी आमकां सगळे लिस्ट जे आहा तें दिवपाक जाय सो तर दिला जाल्यार आमचें ऑफिस इमिडिएटली करतले तेंकां आनी कितें वस्तू जाय पळय पूण थिंगा म्हाका दिसता कॉम्प्लिकेशन्स उबेच आहा हांव नको कितें कॉम्प्लिकेशन पळय तें आनी ते जे हिसपान जावपाक जाय ते दिसना जाग्यार जाता पळय कितें इट इज SGPDA अलॉंग विथ द म्युनिसिपल कावन्सिल म्हणजे तेंचो एक हे आसपाक जाय तेचेर म्हणजे समबडीज वॉच हॅज टू बी देर SGPDA cannot keep a watch. SGPDA is what South Goa planning and development. They are the planners. So finally execute जाग्यार म्हणजे कोण खंय बसतलो कोण कितें करतलो तें काम म्युनिसिपालिटीचें आनी म्युनिसिपालिटीन काम करपाची ती गरज आहा जे आमचे वाटेन तांकां कितें हेल्प जावो तो आमी अवश्य तांकां उतर दिला थिंगा की आमी तें करून दितले म्हणून दितले म्हणून अजून पर्यंत कांयच चालू जावना तुमगे सजमन घे आमकां लिस्ट येयले आमचे इंजिनियराक लिस्ट पावले जाल्यार इमिडिएटली आमी काम स्टार्ट करतले आमचें काम तुका आयज फाल्यां परवा तहें मागीर पळोवया काम जातलें जावचें ना तहें ना आमी उतर दिलें म्हणजे जावंक जाय अजून पर्यंत लिस्ट पावना GSIDCचें कामूच तें काम करपाचें सो जो तर तेंच्या वाटेनसून आमकां सगळें जर तर येयलें बरोवन येयलें की आमकां हें वस्तू जाय आमी तांकां करून पूण अजून पर्यंत लिस्ट येवना काय म्हाका म्हणटा दिसना जो तर तूं म्हणटा काम स्टार्ट जावना म्हणजे आमकां लिस्ट येवंक ना पण आतां फिशींग सीजन स्टार्ट जालें न्ही केन्ना पर्यंत जातलें आतां मार्केट इतलीं वर्सां जालीं आतां तो तर सांगलें इतले वस्तू तुमी करून आमकां दिया आमी तर तांकां सांगलेलें 1 म्हयन्यान दिता म्हणून आमी ते अवश्य दितले न्ही पण फिशींग स्टार्ट जालें न्ही सीजन तेंच हांव तुका सांगता न्हू इट इज देअर जॉब टू गिव इट टू अस पण ते दिना तो पर्यंत मार्केट स्टार्ट जावपा ना अशें जालें न्ही सर ना मार्केट तेंचे आमी रेडी करून दिल्लें तेंच्यांनी कित्याक रेडी इनॉग्रेशन करूंक ना आनी ते स्टार्ट करूंक ना ते मोस्टली तेच जाणा म्हाका तेणी ते थर्ड पार्टीक दिवपाची गरज आहा म्हणजे आनी कोणाक चलून दिवपाची गरज आहा आनी तेणी तो कितें आहा ते सोंपो घेवपाचो शॉपांचे वयले रेंट घेवपाचें सो प्रॅक्टिकली आनी कोणें चलोवंक घेवप तें मार्केट आनी तेजो कंट्रोल SGPDAन आपल्या कडेन दवरप आनी म्युनिसिपॅलिटीनी दवरप हें इम्पॉर्टंट आहा आतां सद्या कलेक्टीव वर्क ऑफ SGPDA म्युनिसिपल कावन्सिल आनी द कॉन्ट्रॅक्टर हू वील बी गेटींग दॅट टेंडर ह्या टायमार स्टार्ट जातलें काय फुडल्या टायमार जातलें तुमच्या आतां तुमचो टायम काबार जावपा तें आमकां सांगलें जाल्यार आमी 100% जाता तितलें बेगीन करून दिवपाचें काम आमचें